अच्छा, एक और जो सवाल है गुसूनगुन है वो ये कि क्या पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर आ रही है? इस हवाले से मुख्तलिफ राय है। जब हमने PMLN वालों से पूछा और पूछा कि भाई क्या आना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ हो या इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, ज़रूर आना चाहिए। फैसल कुंडी साहब ने कहा कि ताहम अभी तक फैसला इस पर नहीं हुआ है। ज़रा देखिए, पीपल्स की खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई हो रही है बातचीत? पीपल्स पार्टी आ रही है कैबिनेट में? ये कोई है इसमें मैंने इसके ऊपर एक बयान दिया था कि ये पॉलिटिकली पॉसिबल लगता है मुझे कि ये इस किस्म की कोई अरेंजमेंट हो सकती है। कोई इसमें कोई नामुमकिनात में नहीं है, ये इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है ये बात। पीपल्स पार्टी ने पहले CC में डिसाइड किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर बीच में एक मुहिम चली थी कि हम काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि नहीं हुआ। कैबिनेट एक्सपेंड हो गई थी, अभी भी दोबारा चल रहा है, लेकिन एज सच मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया। ऑफ कोर्स जो कुंडी साहब है वो बात को एम्बिगुअस ही रखेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में वापसी आपको लग रहा है मुमकिन नात में से है? देखिए, फिलहाल तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं। अगर आप उनके लोगों से भी बात करें, जो कुंडी साहब फरमा रहे थे, यही मौक़िफ़ रखा जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त किसके शऊर की तौहीन कर रही है? क्या वो हुकूमत में नहीं है? ये जो बजट है ये मंजूर हो सकता था। जिस बजट के खिलाफ आसफा भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर तकरीर की, बिलावल साहब की जमात पूरी तकरीर करती रही और फिर मंजूर किया। गुज़िश्ता साल भी आसफा बीबी ने तनकीद की, बिलावल ने तनकीद की, फिर मंजूर किया। अब आप चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाह है, जो अब खबर आ रही है, दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने इकट्ठी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट साहब ने 85 लाख रुपया अपने अकाउंट में डलवा लिया है, दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कोई इतराज़ किया? तो इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो भी काबीना फैसले ले रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पीपल्स तो पार्टी गुनाहे बेलज्जत क्यों करे ना? फिर वो आके काबीना में पोर्टफोलियोज भी ले। आपको लग रहा है कि ये होगा? तो सब कुछ कर रहे हैं वो। उनके पास सारे वजारत होती है, सदर उनके पास होती है, सिंध उनके पास है, उसके अलावा बाकी सारी चीजों में बलोचिस्तान उनके पास है। वो जनाब बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब, जिनके सारे दोस्त नून लीग में थे, लेकिन आखिर में वो पीपल्स पार्टी में शामिल होके वज़ीर आला भी बन गए। तो जरूरत नहीं, क्या जरूरत है कि इधर पर? मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में जूल दोंकने के मुतरादिफ है। सबको पता है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप बराबर के शरीक हैं। राना साहब, क्या आज इन्होंने वही काम किया है, जूल धोंकने का। ये बंदा बोल जाता है शुगर मेरा जज्बात में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दो चीजें, मैं आपको डायरेक्ट खबर बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर से लोगों ने, PMLN वालों ने जाके बात की कि अब हम बड़े कंफर्टेबल हैं, फलां हैं, ये पीपल्स पार्टी की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा मेरी बात सुने, जिस दिन वो कहेंगे उस दिन ओथ लेंगे, और हम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई गैप डालने की और सुनने की कोशिश भी ना करें। ये प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज अब की मैं सुना रहा हूँ, जब ये बात चली। जिस दिन पीपल्स पार्टी तय करेगी, देखें जो बजट की बात कर रहे थे, बिलावल ने ही दोनों दफा पास कराया। मुतालबात रखे, 4-5 चीजें। इत्तेहादियों का एक क्वेश्चन होता है कि जी आप ना BISP पे इतना इजाफा कर दें, आप GST सोलर पे 18 से 10 कर दें। उनका हो गया कि जी हमने अपनी मंजूरी करा ली, उन्होंने इत्तेहादियों को वोट दे दिया। ये तो अच्छा, ये जो हुकूमत गिराने की बात है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बजट में न दें। आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ एक खत लिखना है, जो उनका सवाबदीदी इख्तियार है, कि प्राइम मिनिस्टर इत्तेमाद का वोट लें और अपनी पार्टी से कहीं बाहर चले जाओ, कर लें हुकूमत। लेकिन अभी काबीना में आने के आपको नजर आ रहे हैं कि उनकी तवक्को है, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, जल्द काबीना में नजर आएगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके लोग बहुत चाहते हैं कि हम कैबिनेट में जाएं, लेकिन जो इनके पॉलिसी साज हैं वो समझते हैं कि इस वक्त इनको नहीं जाना चाहिए। मैं इनके पॉलिसी साज से मुराद कहीं मैं पिंडी नहीं जा रहा, ठीक है, मैं कहीं अपारा नहीं जा रहा, मैं पीपल्स पार्टी के अपने लोग, जिसमें आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े हैं, उसमें बिलावल भुट्टो हैं। देखें ना, बिलावल भुट्टो हुकूमती वफ्द की सरबराही लेते हुए पूरी दुनिया में विजिट करके आए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। कोई शक नहीं है वो हुकूमत में है, हुकूमत के पार्टनर है, कैबिनेट में। लेकिन पाक भारत जंग के बाद जो निज़ाम को इस्तेहकाम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्या इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का इंतजार नहीं करी थी? देख लें जी कि कितना ये हिचकोले खाता है, लेकिन अब वो चूंकि इस्तेहकाम बज़ाहिर नजर आ रहा है, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी की वजह से तो वो चले भी गए बिलावल। उस इस्तेहकाम को ही तो लेके दुनिया में गए ना, कि मैं उसकी नुमाइंदगी करने आया हूँ और मैं बात करने आया हूँ। तो वो आप बेफिक्र रहें, हर सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब ही मौजूद हैं। अच्छा। उन्हीं के साथ तय हुए मामलात, कोई और एस्टेब्लिशमेंट में भी कोई बिगाड़ने नहीं आ रहा। समझ आती नहीं कि क्यों इस वक्त क्यों एप्पल कार्ट को किक करेगा। नहीं जी, सिंपल सी बात है, सबके मुश्तरका मफादात हैं, सब चलाना चाहते हैं सिस्टम को। सिस्टम में
جو نہیں ہے وہ ہے عمران خان، اور اس کو اس کی بہن کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے مائنس کر دیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کہا۔ سسٹم میں ابھی بھی ہے کہ پی حکومت پیچھے آئی کی، وہ ایک طرح سے سسٹم میں ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ اپنی حکومت نے کے پی کی حکومت نے مائنس کر عمران خان دیا۔ کو مائنس یہ کر جو دیا، مجھے میں نے بتا نہیں کہا۔ احتجاجی تحریک پی ٹی آئی چلانا چاہتی ہے، اس پہ کتنا دم ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اکٹھے ہی ساتھ چلیں گے، یہ کوئی نظریاتی طور پہ تو نہیں اکٹھے ہوئے نا کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے بیٹھے ہوئے، سروائیول ہے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اقتدار میں اب اسی طرح آ سکتے ہیں جس طریقے سے اس وقت ہم آئے ہیں بھرپور مینڈیٹ لے کے۔ تو بلاول صاحب نے بھی اسی طریقے سے وزیر اعظم بننا ہے، تو فی الحال پیپلز پارٹی کی جو ہے ان سے علیحدہ نہیں ہوگی، جب ان کو موقع ملے گا اس وقت پھر وہ شروع کریں گے معاملات۔ اچھا دوسرا، اب یہ تحریک کس قسم کی ہوگی؟ ٹو بی آنیسٹ ابھی فی الحال تو اس کی کوئی شکل واضح نہیں ہے۔ کل انہوں نے ہدایات وغیرہ جاری کی، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ نوٹیفیکیشنز وغیرہ سامنے آئے ہیں جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں کہ جو مقامی ایم پی اے ہوگا یا ٹکٹ ہولڈر ہوگا وہ آنے والے دنوں میں عاشورہ کے بعد آپ یہ تقریبات کریں، اس میں کنونشنز ہو سکتے ہیں، جلسے ہو سکتے ہیں، تو حتمی شکل تو ابھی پتہ چلے گی کہ تحریک وہ کس قسم کی چلائیں گے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کیا ہوگا۔ وقت ہے، موقع ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہو جاتی ہے کارکنان میں، وہ بھی ہے، پھر آگے سے جو ریاست کا موڈ ہے وہ بھی دیکھ لیا انہوں نے 26 تاریخ کو، کتنی آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ کوئی مومنٹم بنا سکیں گے؟ دیکھیں جس طرح پچھلی 2 دفعہ انہوں نے کہا اور ہوا تو کچھ بھی نہیں، اس طرح مومنٹم نہیں بن سکا۔ اس دفعہ بھی اس وقت تک، آج کی تاریخ تک تو وہی سچویشن ہے کہ فی الحال تو باتیں ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم مختلف شہروں میں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک مثال اب آپ کے سامنے موجود ہے جو سندھ میں ہوا، وہاں کے جو قوم پرستوں نے کیا، سڑکیں وغیرہ بلاک کر ٹھیک بات ہے، کڑاکے تو نکلوا ٹھیک ہے، دیا۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو کہیں بٹھا دیں جس صوبے کی مزاج بھی آپ کو پتہ ہے، کلچر بھی آپ کو پتہ ہے، تو وہاں بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پر کیا جینونلی یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا کوسچن۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، باقی اگر نہیں کرنا چاہتے تو باتیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، رانا صاحب بھی تجزیہ دے دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی قسم کی جو ہے فی الحال تو باتیں ہی کر رہے ہیں، بہت کچھ نہیں۔ تحریک انصاف کا احتجاج، اس پہ کامنٹ فائنل؟ بس چھوٹی سی بات، جنید اکبر خان نے کہا تھا یہ کر دوں گا، بند کر دوں گا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں صوبائی صدارت سے یہ لاگو، میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوں، مجھے تو میرے ضلع کا بندہ کوئی نہیں پوچھتا، فلاں فلاں نے جلسہ کیا ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک تو یہ جواب آ گیا کہ جو سڑکیں بند کرنے والے۔ دوسرے جو اطہر بھائی کہہ رہے تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ، عمران خان دودھ سے دھلا ہوا آیا تھا، وہ کہتا تھا ایم کیو کے ساتھ زندگی میں نہیں بیٹھوں گا، چودھری پرویز الہی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو سیاست سب کی ایک جیسی ہے، میں اور آپ اخلاقی طور نہیں، مولانا فضل الرحمان تو 73 کے آئین کے تناظر میں چلتے ہی درست ہے، انہوں نے کب کہا غلط ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں جاؤں گا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب عدم اعتماد لانے والے کہیں گے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ دلہا ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو میری طرف آئے ہیں، میں تو نہیں گیا کہیں بھی۔